در آخر عقلت کار کرد. امونیده که اینطور نگویید. آواز از طرف خانه فرد می آید. بیسرم میرویم. زود باشد. با تلفنتون جواب دهید. جواب. در کجا گم شدید؟ پسرم مهدی جان، کجا شدید؟ سردار گوش کن. در اینجا تو رو تنها نمیگذارم. از قفا خاموشانه بیا. سردار باران، هوشیار باش. آده ایستا پسرم، احوالت خوب است؟ من خوبم، به من هیچ چیز نشده است. روزگار پسرکم، خوب هستی؟ باران، هوشیار باش پسرم. شد، همش گذشت. آرام شد. مادر اپایومینا خوب هستید؟ اپایومینا پسرم بیاید اینجا بیاید. اپایومینا خیزید. خوبم وسیم پسرم، خوبم. حسین حالا رفته ایستاده ایم، ولی بعد چی کار میکنی؟ من نمیخواهم که این رو فکر کنید.
من نقشه کشیدم. خاطر نشوید. охир саросима рафта истодаем. تا استانبول پولمون میرسد. بعد خانم فخریه و جناب کمال رو جستجو میکنیم. پس هم به خارجه میرویم. خلاص نجات مییابیم. ба фикрам ин дафъа дар ҳақиқат халос мешавем. чизеро ки мехоҳем мекунем. آیشه تو در دانشگاه خواسته تحصیل میکنی. مرا شنیدی دخترم؟ جمع شوید. جمع شوید. کار را خوب انجام دادیم. برمیگردیم. хуб астед апаёмина. сардор аз мошин ҷуздони ёрии таҷириро биёр. шумо хуб ҳастед? янга шумо хуб ҳастед? хубам, ташаккур. ҳосин? модар. писарам, ман хубам. танҳо дастам хун шуд. назли? ман хубам. фикр кардам ки ҳалок мешавем. бо аҳли оилат машғул шав. تمام. مادر. رفتند. سیبل؟ مادر سیبل خوب هستی؟ مادر جان با شما چی شد؟ سیبل خوبم. تیرکمی رسیده گذشت. مادر اویشه مادی چی خیل است؟ خوب است مادر. شو دخترم؟ آنها در کجایند؟ در کجا؟ چهله که گفتید آنها را تیرباران کردیم. زورق غرق می شود. با پسرم چیکار کردید؟ نوبکارها یک طرفی است. بنداک شد. аз байни шумо ягон кас ҳамлагаронро дидааст? не. аз ягон кас шубҳа доред? бале. аз модари мердани саг. ба фикрам номаш гулизор буд.
به بیمارخانه هم آمده بود. در کجایی که بیند تهدید میکند. به فابریکه نیز جیانهای او هجوم کردند. ولی من به سر آنها رفتم. باز کی؟ باز یگان گپ دارید؟ نداریم. شبانه جای ایستادن دارید؟ اگر خواهید امشب در خانه ما ایستید. ما یک خانه دیگر داریم. همانجا می ایستیم. خواهش میکنم در اینجا کمتر دم گیرید. زود رفتنتان شرط نیست. اقلا تا به خود آمدن کودکان. اسکران با آسیم و روزگار در آشخانه مشغولند. اگر خواهید به نزد آنها روید. سلامت باش آقا سردار. خانم گلیزار؟ لبای قماندان، یکان واقعه شده است که در وقت خوراخوری ناراحت میکنید؟ از شما شکایت کردم. خواهش میکنم با ما به شعبه میرویم. مشکلی چیست قماندان؟ با سلاح حمله کردید. کی؟ ما تمامی شب در اینجا بودیم. شبانه حمله کردن نگفتم. التماس به مجبوری باید به شعبه رویم. در آنجا میفهمونید. میرویم بچه ها. شو دخترم، من خوبم. مادر سیبل این رو تو میپوشی. من مهدی رو میگیرم. آیشه باشد چینو میکند. آیشه شینو کرده نمیتواند با او پوشد. آیشه این طور که باشد این رو پوش. زود باش. مهدی با مادرم پوشونید، من نمیپوشم. آیشه این رو پوش و مهدی رو با خود بگیر. من مادرت رو میگیرم. فهمیدی؟ التماس با مادرم پوشونید، با من نه. دخترم مرا با دقت گوش کن. به تو احتیاج دارم. به یاریت احتیاج دارم. این رو پوشیده مهدی رو با خود میگیری. فهمیدی؟ مهدی رو نجات ده. از اینجا رها میابیم. و من باور کن از اینجا رها میابیم. فهمیدی؟ باور کن دخترم نجات میابیم. بیا خیز از جای. این رو پوش. آره همین خیز از جای. خب سیبل مهدی رو با من ده. گیر مهدی رو آیشه و پیش را. باب درو زودتر باب درو. بیپر. بیا دخترم بیا. خدا یارشان باد. از حادثه رخ داده غمگین شدم. دلم خون شده ایستاده است که آنها دخترشان را، من باشم پسرم را به خاک سپاریدم. آن وقت صبر من به آخر رسید. ما از شام در طربخانه بودیم، خوراک میخوردیم. شاهد نیز هست. همکارانتان هم دیدند. نسخه بیاناتشون رو گیر و امضا کنند. خوب شد از قماندان. پسرم مهدیم جون و جیگرم. پسرم در کجایی؟ آیشه در کجا؟ آیشه در کجا؟ آروم شو. مهدی! آیشه! مهدی! منوزر. آیشه در کجایی؟ آیشه! آیشه!
oyisha مهدی oyisha mahdi oyşa oyşa دخترم shud tamom yo'lakam omadam خوبی دخترم دخترم جان خوب استی دخترم احوالت خوب است تمام هماش گذاشت بچه ها اشیاء را به ماشین بار کرده به خانه اشان ببرید. خوب شد است قماندان. ابراهیم چیکار کردی؟ در طرف خانه بودنشون را گفتند. شاهد هم داشتند. میزاجان و کارگران آنجا. قماندان یگان کار کرده نتوانستیم. فهمو شما با تدبیر باشید. خوب شد است قماندان. ای باران سخت ترسیدی. تو چیا میگی لعنت؟ باران تو چیا میگی؟ خودت کشتی ها؟ زردیت بیا. زردیت برو. زردیت. چرا آنها رو دستگیر نمی‌کنید؟ زردیت برو. زردیت. خاموش باش. قماندان اوغوز بهترش که آنها رو پرسجو کن. بین در نزد خودت به ما حمله کرده ایستادند. شما چی گفته ایستادید؟ خانم ابرو ما همشون را پرسجو کردیم. باران این طرف بیا. اینجا بیا. باران تو باید اویلت را دلبرداری کنی. همه به تسلی تو احتیاج دارد. در اینجا نه کندل است و نه خانم قدری است. در اینجا سروری اویلت تو هستی. باران با مانند سروری اویله رفتار کن. کنی رفتیم بیا. پسرم جان و جیگرم مهدیم. من چیکار کردم ای خدا؟ من چیکار کردم؟ ای خدا با من یاری ده پسرم. ای خدای من پسرم مهدیم نابکارها. پسرم جان و جیگرم مهدیم. پسرم التماس پسرم ای خدا او ضرری نبیند. طاقت کردن نمیتوانم. صدای شنیدم. دخترم خیز آیسته میرویم. مهدی رو با آیشه ده سیبیل. مهدی پسرم آمدم. احتیاط کنید. احتیاط. آیشه با این طرف. آیشه دخترم آمدن گیر.
агар хоҳед имшаб фарзандонатон дар хонаи мо истанд. ман имшаб фарзандонамро танҳо гузошта наметавонам. ташаккур ба шумо оғо сардор. онҳо сахт тарсиданд. якҷоя бошем хубтар мешавад. хавотир нашавед, то саҳар афсарон дар назди дарвозаатон посбонӣ мекунанд. кани рафтем. то саҳар ба ин хона на ягон кас медарояд ва на ягон кас аз ин ҷо мебарояд. хуб шудааст қумандон. аҳволи борон он қадар хуб нест. ӯро дар назорат гиред. ташаккур барои дастгириятон. саломат бош оғоз. шаби хуш. مهدی آمد. سیبل کمی دیگر مونده. آیشه دخترم بیا. گذر آیشه گذر دخترم. آیشه آیشه کنی آرام آرام بینم من. تیر در بدنش است. در این احوال با یگان جا رفته نمیتوانیم. یک چند مدت اینجا میستیم. دیرتر میرویم. فهمیدی؟ سیبل کنی خیز آیشه یاریده. بستن یک مدت فایده دارد لیکن تیر رو باید بگیریم. میفهمی سیبل؟ سیبل؟ سیبل الحمدلله همش خوب میشود. دراز کش سیبل. کربه ها رو به بالای خود گیرید. سیبل کمی دراز کشیده طاقت کنید. مایلش من باشد با بیرون میروم و هیزم گرفته میارم. بعد
баъд наҷот меёбем. баъд ҳатман наҷот меёбем. ҷонамро гиранд ҳам наҷот меёбем. тоқат кунед, тоқат. модар хуб ҳастед? ман хубам духтарам. ту хунук намехӯрӣ? каме. пас аз 5 дақиқа инҷо ба монанди ҳамом мешавад. як-ду соат инҷо дам гиред. баъд ман роҳи рафтанро пайдо мекунам. қосим, ту хунук намехӯрӣ? табтар шудаӣ. хунук хӯрдан? ман дар ҳаётам то имрӯз ин қадар гарм нашуда будам. чӣ хеле ки гуфтам камтар пас инҷо ба монанде ҳамом мешавад. баъд дигар корро фикр мекунем. бисёр хуб. инҳоро дар инҷо овезем то он ки то саҳар хушк шаванд. хел падар духтарам, ба куҷо меравед? духтарам, ҳозир меоям. атрофро назорат карда меоям. модарат ба мо эҳтиёҷ дорад. меоям. падар ба куҷо меравед? меоям духтарам. меоям. марҳамат. бифармоед қумандон. баёнот додед, шоҳид дорем гуфтед. ба шоҳидоне ки бо пул аз худ кардед бовар нахоҳам кард. қонунҳоро бо чунин роҳ фиреб кардан мумкин аст, аммо маро фиреб карда наметавонед. шуморо ба назорат мегирам. бо диққат бошед. қумандон ба мо эҳтимоли мушкилӣ овардан дорад.
مادرجون نترس هیچ چیز نشده است. باران چی شد پسرم؟ تیرزا پوشیده شد، نترسید. دیدی؟ هیچ چیز نشده است. خوب کن. پسرم در کجایی؟ پسرم نمیدونستم، به خدا که نمیدونستم. ای خدا من چیکار کردم؟ پسرم در کجایی؟ قاسم مردار، اکنون تو را میکشم. اگر نکشم نامردم. قاسم پسرم در کجاست؟ همه‌شان از برای تو مردند. دروغ نگو، برای تعقیب نکردنم دروغ گفته ایستاده ای. همه‌ش از برای تو شدن مردند. مردار پسرم در کجا گفتم؟ هیچگاه بس نمی کنیم. پسری مرا کشتند. تا تخمشان وردی خشک نشود بس نخواهیم کرد. دوام میدیم. پسرم در کجا؟ پسرم در کجا گفتم به تو؟ در اصل باید تو بمیری کنده.
روزگار مرا آواز چی نده فیسین گفتم. ترسیدی؟ در اینجا چی گپ است؟ ناراحت کردیم شما. جوان مردی شموردی ها تو هستی؟ باران سخت ترسیدی؟ تو چیا میگویی لعنتی ها؟ تو چیا میگویی؟ تو خودت کیستی ها؟ نزدیک بیا. سر دید مرا. سر دید. اویشا دخترم. مادر جان گوش میکنم. مهدی چه حال دارد؟ خوب است مادر جان، خواطر نشوید. پدر خیزید. پدر بیدار شوید. پدر جان التماس بیدار شوید. پدر به شما احتیاج داره. خیزید پدر. مهدی، پسرم مهدی، پسرم. مهدی، پسرم. سبل، پسرم را به کجا بردید؟ یعنی گفتنی هستند که خطر کودکتون رو افتوندن بسیار بلند است. باید خود رو احتیاط کنید. از استرس و از چیزی وزنین برداشتن خودداری کنید. هر حرکت خود رو 10 بار فکر کرده 1 بار عملی کنید. اوف مادر جان، کلیدتون رو فراموش کردید. عزلم قاسم، عزلم یاری ده. قاسم با تو چی شد؟ چی شد؟ بغیر از تو به کسی باور ندارم. قاسم
سیبل پسرم رو به کجا بردی؟ مهدی پسرم قاسمی مردار مرگت را انتظار شو مرگت را قاسم به تو چی شده؟ ای خدا سیبل حزلم چی شد؟ آنها در کجااند؟ به آنها چی شد؟ شما گریختنی بودید کو؟ حزلم با سیبل آیشه یاری ده. چی شد؟ ای خدا به آنها نیز ضرر رساندی؟ کی میداند به کدام احوال گرفتار شدند؟ قاسم خدایا چی گپ شده باشد؟ مؤسسه تعلیمی TM International داوطلبانро барои таҳсил дар соли хониши 2016-2017 ба донишгоҳҳои пешрафтаи ҷаҳон ба монанди Амрико, Британияи Кабир, Олмон, Полша, Малайзия, Қибриси Шимолӣ ва дигар кишварҳо даъват менамояд. ба донишҷӯён тахфифҳои махсус аз 30 то 100% пешниҳод карда мешаванд. муассисаи TM International ҳамчунин баҳри баландбардоштани малакаи забондонӣ, омӯзиши васеъи забонҳои хориҷиро аз ҷониби омӯзгорони пуртаҷрибаи хориҷиву ватанӣ ба роҳ мондааст ва хоҳишмандон метавонанд забонҳои англисӣ, хитоӣ ва русиро дар муддати кӯтоҳ аз худ намуда соҳиби сертификат гарданд. суроғаи мо шаҳри Душанбе, кӯчаи Нусратулло Махсум 156, бинои Тоҷ, ошёнаи 3. рақамҳо барои тамос 232 42 33 98 522 49 89. студияи симо тақдим мекунад. клипи нави ҳунарманди ҷавон бо истеъдод рамазони салимзод. сӯхта дил чун парвона زدم تا کاشانا تا بسازن من و تو دنیای عاشقانه به نازنین دینداری من به قلبی من نشسته ای ба наздикӣ аз дуконҳои фитафурӯшӣ дастрас намоед. عاشقان پیوسته ای Вы потеряете покой и сон. Не знаю, что это, но врагу не пожелаю встретиться с этим злом. Кроме вас, вы, может, справитесь? О, спасибо, круто. Они несут полный бред. А говорилось столько всего. Это бред и бредятина одиноких женщин. Ой. Привет, вам ведь нужен секретарь. Здрасте. Вы приняты. Веди себя прилично. Людям нужна наша помощь. Я понял. Соберем команду, построим агрегат и взорвем все к чертовой матери. Именно этим. Охотники за привидениями? Пати! Не двигайся! На тебе это... Нет, я что-то устала. Нет, не надо. Пойду я отсюда, возражений нет. Да куда ты с этим пойдешь? Пойду домой. Не надо его сердить. Ясно?
борон писарам борон рав истироҳат кун илтимос писарам рав мо назорат мекунем шумо истед кист он ҷо ман овуз субҳ бахайр барои хабаргирӣ омадам саломат бошед шабро хуб гузарондед каме истироҳат кардем мо истироҳат кардем аммо борон тамоман хоб нарафтааст то саҳар посбонӣ кард ман барои наҳорӣ баъзе хӯрданиҳо овардам кулча панир марҳамат ташаккур ба шумо ҳеҷ гап не оғу сардор шуморо заҳмат додем ҳеҷ гап не биёед якҷоя наҳорӣ мекунем ака он одамон дигар намеоянд а не додарҷон намеоянд ту хавотир нашав гиред бачаҳо гиред хӯред ташаккур оғу сардор бо иштиҳоитон ҷинояткоронро дастгир намудед хавотир нашавед дастгир мекунем субҳ бахайр қомандон шуморо ҷиғ зад биёянд ягон чиз хӯранд гуфт кошки чой ҳам дам мекардем дарди ту ҳамин аст дирӯз қариб мемурдем ту бошӣ ада ягон чиз хӯред баъд бо навбат назди модарам меравем хеле шуд ки хабаргирӣ нарафтем шояд бибиям хавотир шуда бошанд шумо ин ҷо назди бачаҳо истед ман назди модарам меравам қомандон шумо моро даъват кардед борон дар куҷо ба фикрам дар ҳамон буд дар ин ҷо нест ба хонаи гулизор нарафта бошад ягон кори нохуш мекунад эй худояро нигаҳдор илтиҷо мекунам наҷот меёбем наҷот меёбем аз чӣ наҷот меёбед қосим илтимос ба худ биё ба ту чӣ шуд наҷот меёбем наҷот меёбем дар ин ҷо дар ин ҷо дар ин ҷо тез ин тараф биёед ба ин ҷо наздик шавед зудтар зудтар писарамро дуздиданд сибелу қосим писарамро дуздиданд биёед
جناب در کجا بوده؟ دیروز باز شما رو میکنه. من کاردار نشوید، لبلبی دریا روید، همه جا را جستجو کنید، پسرم را یابید زودتر. هر چیزی که فرمایید جناب، خواطر نشوید، زود پیدا میکنید. روید، شما با من بیایید. شما چیکار میکنید جوانی خوب؟ ایستید، صبر کنید. چی گپ است؟ چی دردی داشته باشید به من گویید. چی گفته ایستاده ای؟ تهدید داری ما رو. گوش کنید، همتان را میکشم، فهمیدید؟ دیگر به اهل عالم نزدیک نشوید. آن حمله نیست، کاری شما بود، میدانم. تو را نکشته خطا کردیم مردار. این طور باشد پران آخر. آغوز خواهش میکنم زودتر. ای خدا، ای خدایا در پناهت نگه دار. پسرم، سلاح را پایم فرا. خانم، تا خانه امان آمده است. من دو را بکشم. به فکرم این بچه مردن میخواهد. در اینجا نمی شود، در خانه نمی شود. چی شد؟ پرانده نتوانستی؟ کاش میپراندی، آخر شما را دستگیر نمی کنند کو. گوش کنید، باری دیگر با عالم نزدیک نشوید، فهمیدید؟ اگر نزدیک شدنتان را بینم همتان پشیمان میشوید که به دنیا آمده اید. از دست چی می آید؟ میکشم تو را لعنتی. میکشم. دخترم آیشه. آروم شو، خوب نیستی. احوالت خوب نیست. چی شد؟ نجات دید. کی رو؟ آیشه را نجات دید. قاسم، با آیشه چی شد؟ چه خیلی او رو نجات دهم؟ حزلم او رو نجات ده. مادر. دخترم. مادر، زخمتان بد شده است. این رو به بالایش زیر کنید. دخترم گریه نکن. من تو رو بسیار گریاندم. این بد گریه نکن، خوب؟ این طور نگوید التماس. شما در این دنیا مادری بهترینه. همین خیلی هستم. کاش که ختم کننده دانشگاه بودنت را میدیدم. بیا دادر جان. حالا میبینید در وقت گرفتن دیپلم از همه بسیار شما قرصک میزنم. دختر خوردی من کلان شده، ادوکات شده است میگویم. در جای یکم شده است میگویم. البته یکم میشوم. همه میخوان که با من کار کنند. دیپلمی سرخ میگیرم. شاید معلم شوم در دانشگاه. شاگردان تو رو بسیار دوست خواهند داشت. خدا خواهد بعد آیله دار میشوی، فرزند دار میشوی. یک دختر بس است. باز یک پسر هم شود. تنها به باید نرسد. خدا خواهد. لیکن آنها رو شما نگاه بین میکنید. فرزندانی تو رو به مانندی گوهره که چشمم نگاه میدارم. قربانت شوم. رو با آنها یاری ده.
рав узлем. қосим чӣ хел наҷот диҳам? ба ягон кас хабар дода натавонам. сибел сахт захмдор шудааст. маҳдӣ бисёр хуну хӯрд. ба онҳо ёридӣ. рав ба онҳо ёридӣ. қосим ҳама ҷоро аз назар гузаронед, зери ҳар як сангро бинед. ҷаноб, дар ин ҷо чизе ҳаст. яъне аз ин ҷо гузаштанд. рафтем то дур нашуда дастгирашон намоем. ҷаноб, шояд ба ин тараф рафта бошанд. ором шав лаънатӣ. хонум, инро чӣ кор кунем? бо зӯрӣ вориди хонаамон шудӣ. коре ки накардаем кардӣ гуфта тӯҳмат мекунӣ. акнун бо ту чӣ кор кунем? туро чӣ хел ҷазо диҳем? медонам шумо кардед. хонаамонро шумо тирборон кардед барои гирифтани интиқоми писаратон мердан. номи мерданро ҳаргиз ба забон нагир. агар тамоми шандертиҳоро нобуд созам, ба хуни мердан баробар шуда наметавонанд. ҳамаатон ба як мердан баробар шуда наметавонед. писари саги туро бояд аз куштан ҳам бадтар мекардед. сар диҳед гуфтам. борон писарам хуб ҳастӣ? ба писарам чӣ кор кардӣ? писарат бо зӯри вориди хонаамон шуд. ба ҷонамон қасд кард. мо бошем худамонро муҳофизат кардем. чӣ шуд қумандон? боз моро гунаҳкор меҳисобӣ? боз моро ба шӯъба мебарӣ? касе гунаҳгор аз ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. инҳо гунаҳгоранд. хонаамонро тирборон карданд. борон чӣ тавр исбот мекунӣ? бо вақту соаташ ҳамааш аён мешавад. коргарони фабрикаро низ шумо таҳдид кардаед. ҳамаашро медонем. лаба иброҳим. қумандон, шахсони тирборон кардаро дастгир кардем. бовар доред? ҳангоми тафтиш силоҳҳои дар ҷои ҳодиса истифодашударо пайдо кардем. ба гуноҳашон иқрор шуданд. кистанд инҳо? коргарони пешинаи фабрика шандердӣ мебошанд. бо кендал мушкилие доштаанд. барои тарсондан хонаро тирборон кардаанд. фаҳмо. ҳамлагаронро дастгир карданд. чӣ хел дастгир карданд? охир ин кори инҳост. борон ба шумо гуфта будем мо он корро накардаем. дурӯғ мегӯӣ ҷодугар. қумандон дидед, ҳам бо зӯрӣ ба хонаамон медарояд ва ҳам тӯҳмат мекунад. ман аз ин шикоят мекунам. баредоро ҷазояшро бинад. дар зиндон одам мешавад. мекушам. борон бас кун. ором шав. дастатро дароз кун. бояд маро не онҳоро дастгир кунед. борон акнун дигар роҳ нест. роҳ гард. худо аз зиндон наҷотат диҳад. агар одам нашавӣ боз биё, интизорем. ба писаратон соҳибӣ кунед. дафъаи дигар ба осонӣ халос намешавад. модарҷон, ин манам. гап зада метавонед? духтарам, ман дар ошхона, бародаронат дар дигар хона. ман гӯё филм тамошо мекунам. ба ту чӣ шуд, духтарам? не модарҷон, хавотир нашавед. модар, дар куҷоӣ? овози бародарат меояд, хомӯш мекунам. омадам, писарам.
узлем, ту ба куҷо меравӣ? духтарам, ин одам дар ин ҷо чӣ кор мекунад? аз тақдимоти студияи нурангез. ассалому алайкум апашка. ва алайкум барсалом. мебахшед, ман апаи шумо не. филми мазҳакавии фиреби дӯст. 5-5-шон ҳунар. ана пишти шумо ҳамамонро суд мекунам. фиреб, боварӣ, тааҷҷуб, ханда ва якҷаҳон ҳаҷв. кабинети клавра ҷадида. дар филми мазҳакавии фиреби дӯст дар нақшҳои асосӣ илҳом ҷонишодӣ бо тахаллуси мугамбо муниси иброҳим истол бо шумо чӣ қадар зебо. ва ҷурахон сафаров давидани гусала то каҳдон оқибати гапи дурӯғро якҷоя тамошо мекунем. филми мазҳакавии фиреби дӯст ба наздикӣ аз дуконҳои фитафурӯшӣ метавонед дастрас намоед. телефонҳо 905-33-64-42 ва 93-856-56-63. Air Production пешниҳод мекунад. гурӯҳи профессионалӣ ба наворгирии тӯю домоду арӯсӣ, консерт, клип, реклама, фармоиши мошин яъне кортеҷ фароҳам аст. таҷҳизотҳо, вертолёт, кран, релес, стадикам, GoPro, форматҳои HD, Full HD, аксбардор, ороиши саҳна, гулбарадомадоадес. телефонҳо 918-20-33-33, 919-20-33-33. ин ширкат базми шуморо дар наврои хотирмон рангин мекунад. ширкати Air Production. ин сифат ва ёддошти ширин. Это очень опасно! Вот он! Астероид исполинского размера! И он несется на нас! Хорош! Этим летом нам грозит исчезновение, Бак! Спокуха! Здесь есть все ответы! Мы пойдем на место падения и исследуем космические знаки! Какой болван думает, что сможет остановить астероид? Ступай хоть на край света и назад! Конец ледникового периода. Пока вы будете прятаться, мы будем безмятежно парить, как эти птички. Это случайность. О, боже. Это только начало. Что это за место? Геотопия! Новой эпохи. Секрет спасения мира здесь. Шангри-Лама, ты поможешь? Да. Но сначала поза собаки! Веселый цыпа, жиротряс, дурашка! Помогите, пожалуйста! Мой нос в опасной близости от зада. 20 век Фокс и студия Blue Sky представляют. Ну все, за дело! Это вот они спасут мир? Мы такие крутые! Как ниндзя! Не знала, что быть лохом — это стратегия. Поворотный момент. У нас сверхспособности! Величайшей ледовой саги всех времен. Ты нафталин моих мехов, конъюнктивит моих очей. О, как я счастлива! А как меня тошнит? Пропусти моих зверей! Ничего не выйдет. Смотри, чтоб челюсть не отвисла! Пора кончать с этим барабим-барабум!
Зря я сказал бум. Ледниковый период. Столкновение неизбежно.